Prepárate para meditar en la palabra de Dios. Este es un estudio bíblico de las 14 epístolas del apóstol Pablo, con la explicación revelada por el Espíritu Santo en boca del apóstol Dr. Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Bienvenidos. Muchísimas bendiciones. Many blessings. El día de hoy continuaremos el estudio de la carta a los Romanos. Today we will continue with the study of the book of Romans. Estamos ya en el capítulo 7. We are already in chapter number 7. Un solo tema desde el capítulo 1 hasta el 8. There's only one topic from chapter 1 all the way to 8. Y es la salvación es por fe. And it is, the salvation is by faith. La salvación es por gracia. The salvation is by grace. Solo por el Señor Jesús. Only by the Lord Jesus Christ. Por eso en el capítulo 1 la gran corrupción de la gente gentil. That's why in chapter 1, the great corruption of the Gentile people. A menos que quieran adorar a Dios por su grandeza. Unless they want to praise the Lord for his greatness. Entonces Él salva. Then he saves. Como salvó a Abraham antes de la ley. Like he saved Abraham before the law. Dice en el capítulo 4. Says in chapter 4. Luego en el capítulo 5 dice, pero le entregó la ley a Israel. Then in chapter 5 says, but he gave him the law to Israel. Y cuando vino esa bellísima ley hacia Israel, And when that beautiful law came towards Israel, mucha gente en Israel, capítulo 2, usó esa ley para juzgar al gentil y despreciarlo. Many people in Israel used that law to despise and reject the Gentile. Y luego capítulo 3, tanto judíos como gentiles pecamos, no hay justo ni aun uno. And then in chapter 3 says, and both Gentile and Jew, we both sin. Destituidos por el pecado de la gloria de Dios. We are taken far from the sin of the law of sin. La gloria de Dios The glory of God ha sido apartada por el pecado. is being taken apart by sin. Pero bendito, bendito, bendito para siempre nuestro gran Dios. But holy, holy, holy forever our great God, Porque nos dio a su Hijo Jesús. because he gave us his son Jesus. Y cuando aún todavía no le habíamos recibido como hoy los que somos creyentes o cristianos, And even though we have not received them like today that we are believers or Christians, en el capítulo 4, Abraham fue salvo antes de la ley. in chapter 4, Abraham was even saved before the law. David fue salvo en el tiempo de la ley David was saved during the time of the law por la misma gracia, by the same grace. es decir, por el mismo favor. That means by the same gift. Y nosotros después del antiguo pacto somos salvos de igual forma. And us, which are after the old covenant, we are saved by grace. El justo solo por la fe vivirá. The righteous only by faith will live. Nada más. Only. No hay otro camino. There's no other way. Jesús, la esperanza de gloria. Jesus, the hope of glory. Capítulo 5, maravillosísimo. Primer Adán caído, postrer Adán glorificado. Chapter number 5, glorious. First, the fallen Adam, and then the risen Adam. Capítulo 6, el bautismo de agua tan glorioso.
chapter 6, the baptism in water, so glorious, donde se determina cuanto antes mejor declarar visiblemente where it's determined before even first declaring, he muerto al pecado con I Cristo. have died to the sin by Christ. Así como él fue sepultado, yo morí al pecado. Like he was buried, I died to the sin. Pero así como él resucitó en él, tengo una nueva criatura. But now that he resurrected in him, I have a new nature. De tal manera que el que está en Cristo, Therefore, the one that is in Christ, nueva raza es. it's new race. Ya no somos de la raza caída. We're not from the fallen race. Ahora somos de la raza de los hijos de Dios. Now we are from the race of the children of God. Detengámonos. Let's stop. ¿Qué le pasó a Adán cuando cayó? What happened to Adam when he fell? Si continuó siendo hijo de Dios, Did he continue being a child of God? o el pecado le quitó esa paternidad. Or the sin took away that paternity? Sí le quitó esa paternidad. Yes, it took away the paternity. ¿Quién se le colocó como papá entonces? Who became as a dad then? Aquel que lo engañó. The one who deceived him. Aquel que literalmente Adán decidió obedecer. The one who literally Adam wanted to obey. O sea, Satanás. That means Satan. Claro, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Of course, holy be the name of the Lord forever. Porque el Señor lo busca. Because the Lord seeks you. Le dice, ¿dónde estás? And he says, where are you? ¿No sabía el Señor exactamente dónde estaba? Didn't the Lord know exactly where he was? O Adán necesitaba realizar, ¿dónde estoy? Or Adam needed to realize, where am I? ¿Estaré rodeado de la gloria de la paternidad de Dios? Would I be surrounded by the glory of the paternity of God? ¿O ahora estaré bajo una horrible paternidad que me da miedo? Or now would I be under a horrible paternity that I'm afraid of? Y el Señor le enseña que la sangre de una víctima que le cubre su piel desnuda lo reconcilia. And the Lord teaches him that the blood of an innocent victim would dress him of the glory of God Y lo reconcilia. and reconciles him. Y eso lo enseñó a sus hijos inmediatamente. And he taught that to his children right away. Tiene dos. There is Tiene two. dos hijos. He has two children. Uno no le cree a su padre. One does not believe his father. El otro sí le cree a su padre. The other one does believe his father. El que no le cree a su padre, dice Juan, era porque seguía siendo hijo del maligno. The one who did not want to believe, says John, it's because he was a child of the evil one. Por eso no quiso traerle derramamiento de sangre a Dios en el altar. That's why he did not want to bring a sacrifice of the shedding of blood in the altar. Detengámonos. Let's stop. A Dios hay que acercarnos con la humildad de aceptar cuál es el único camino. To God, we have to come close to with the reality of accepting which is the only way. Y el único camino es que Dios nos regaló a su Hijo. And the only way is that the Lord gave us his son, Su eterno, poderoso Hijo. his eternal and mighty son,
y que él entró al tiempo a apropiarse un cuerpo, and that he came right on time to take hold of a body, porque antes de apropiarse el cuerpo llamado Jesús, because before taking that body of the person named Jesus, él está en la eternidad. he is in eternity. Él está en la condición superlativa de la presencia de Dios, donde no hay tiempo. He is in the superlative presence of the place where there's no time. Dios no está sometido a rotación de la tierra, a traslación de la tierra. God is not subjected to the rotation and translation of the earth. Él es eterno. He is eternal. Y el que quiere tenerlo a él como papá, And the one who wants to have him as his father, con humildad, con la sencillez de un niño, with the humbleness, with the simple way of a child, va a creer al mensaje que el Padre entrega. is going to believe to the message that the Father is given. De tal manera Dios amó al mundo, In such way, the Lord loved the world, que dio a su único hijo, that he gave his only begotten Son, para que todo aquel que en él crea for those who believe in him no se pierda, do not perish, sino que tenga vida eterna. but instead to have eternal life. La dicha en Abel fue que le creyó el mensaje de salvación por gracia. The joy of Abel was that he believed the message of salvation by grace, Y trajo lo mejor de su rebaño, and he brought the best of his flock. entendiendo yo creo que algún día vendrá alguien tan santísimo Believing, I understand that somebody so holy is going to come at one point y va a morir por mis pecados, and is going to die for my sins, y su sangre preciosa borrará mis pecados. and his beautiful blood will erase my sins. Y en lugar de tener una piel de un animalito, And instead of having his body covered with the skin of an animal, tendré el regalo de ser justificado. I will have the gift of being justified. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que ante los ojos del gran trono de Dios Padre, That before the eyes of the throne of the great Father, no seré visto como un pecador con piel de salvación, I will not be seen as a sinner with a skin of salvation, sino seré visto como alguien que nunca cometió pecado. but I will be seen as somebody that never have committed any sin. Por eso Él entrará a morar dentro de mí. That's why he will come and dwell within me. Me sacará de la paternidad del diablo He will grab me out of the paternity of the devil, y me pondrá en su familia bendita. and he will place me in his holy family. Por eso decíamos ayer, ¿pecaremos para que la gracia crezca? That's why we were saying yesterday, will we sin so the grace gets bigger? No hay ninguna manera. There's no way. Presentaremos nuestros cuerpos con determinación We will present our bodies with determination para que el Todopoderoso haga lo que Él determinó hacer desde el primer Adán. so the Almighty does what he determined to do from the first Adam. El primer Adán tuvo dominio sobre la tierra y los animales. The first Adam had dominion above the earth and the animals. Es decir, tuvo dominio sobre la tierra, sobre el aire y sobre el agua. That means he had dominion above the earth, the heavens, and under the earth. Underwater. Debajo del agua, under the water. En el agua, en la tierra y en el aire. In the water, in the earth, and in the air.
Pero el que nace de nuevo, but the one who's born again, aquel que es hijo de Dios the one who is the child of God, y quiere crecer en Dios, and he wants to grow in God, tiene poder sobre demonios. he has power over demons. Y si es la voluntad de Dios y lo guía a Dios, And if it's the will of God and God guides him, tiene autoridad sobre enfermedades, has authority over sickness, no para hacer un show. not to make show, No. not Sino that, para ser instrumento de destruir las obras del diablo. but to be an instrument to destroy the works of the enemy. Oyendo al Señor hablarle, Listening to the Lord speaking to him, diciéndole, Señor, háblale a esta persona y dale esta palabra profética. saying, the Lord, listen to this word and tell him this prophetic word, Etcétera. etc. Mayores obras que yo vosotros haréis, dijo Jesús. Greater works that I have done, you will make, said the Lord, Porque yo voy al Padre because I'm going to the Father, y no los dejaré huérfanos. and I will not leave you as orphans. Les enviaré al otro consolador I will send you the other comforter. para que esté en vosotros, So he is in you, con vosotros, with you, para que agarre toda mi palabra, so he can grab all my word, todo el Antiguo Testamento, all the Old Testament, y la nueva palabra que voy a traer, and the new word I'm bringing, hablando de todo el Nuevo Testamento, speaking of all the New Testament, y os lo hará saber, and he will let you know, para que podamos disfrutar, por ejemplo, Romanos, desde el capítulo 1 hasta el 8. so we can enjoy, for example, Romans from chapter 1 all the way to 8. Ver qué obra más poderosa es la muerte de Cristo en la cruz y su gloriosa resurrección. And see the mighty work, what it is to be the glorious death of Jesus Christ and his glorious resurrection. Y estar en esa dimensión de hijos maduros de Dios. And being in that dimension of being in that stage of glorious, mature children of God. Como el Nuevo Testamento agarra enseñanzas del Antiguo Testamento, Like the New Testament grabs on the teachings of the Old Testament, agarra la enseñanza de que Josué conquistó la tierra. it grabs on the teaching that Joshua conquered the Holy Land. Y tuvo dominio sobre 7 terribles reinos. And he had dominion above 7 terrible kingdoms. Dios se lo dice en el libro del Deuteronomio constantemente. The Lord says it in the book of Deuteronomy constantly. Y muchos otros reinos pequeñitos, eran 33. And many other kingdoms that were very little, there were 33. Y entonces termina el libro de Josué diciendo, Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. And it finished by saying at the end of the book of Joshua, me and my house will serve the Lord. Él llegó a concluir su carrera. He came to conclude his race. Él hizo todo lo que su padre ministerial Moisés lo había encomendado. He did everything that his ministerial father Moses have commanded him to do. Claro, constantemente Dios se lo seguía confirmando directamente a él. Of course, the Lord constantly kept reminding him to him. Así que Dios siempre se ha tenido un remanente de hijos maduros, siempre. So the Lord has always kept a
a group of his remnant that are very mature always. Siempre ha tenido esa ¿qué palabra emplear? Esa clase de hijos. He has always kept, what word to say, that kind of children. Y entre más maduran o crecen para gloria del Padre, Until more mature, you grow in the glory of the Father. estoy hablando de ese remanente. Entre más crece o madura esa clase de gente cristiana, I'm speaking of the remnant. The more you grow, that type of people, the Christian people, más son perseguidos, they're more persecuted. más son mal comprendidos, They're even more not well comprehended porque no entienden su estilo de vida humana. because no one understands the style of the human life they carry. Porque es otra clase de vida humana. Because it's another type of human life. Ya no es la caída del primer Adán, Now they're not under the fallen of the first Adam, donde Satanás es el padre de esa raza. where Satan is the father of that race. Eso Jesús se lo dijo en San Juan 8 a todos los religiosos, eran religiosos. Jesus said it in St. John 8. They were religious. They were all religious people. Y les dijo, ustedes no me entienden. And he said to them, you do not understand me. Ustedes son hijos del diablo. You are children of the devil. No los está insultando. He's not insulting them. Les está diciendo su triste realidad. He's telling them their so sad reality. Que quisieron simplemente justificarse. Bueno, yo hago obras y con mis obras me salvo. No, Señor. Estás caído, estás perdido. Por más que pienses que haces obras, estás caído, perdido. They just wanted to justify themselves. They say, well, I do this kind of works. No, sir. You don't do these things to be saved. You cannot do that. You're fallen. Como Caín, caído, y no quiso creer en el mensaje de fe. Like Cain, fallen, and he did not want to believe in the message of faith. Quiso adorar a Dios, pero a su manera. He wanted to worship God, but on his own way. Y eso no trabaja así. And this doesn't work like that. Abel lo hizo a la manera de Dios. Abel did it to God's way. Y hasta el día de hoy, dice la carta a los Hebreos, su testimonio y la manera como lo mató su propio hermano sigue hablando de su fe. And until today, says the book of Hebrews, the testimony and the way he gave his offering to the Lord and the way he got killed by his brother keeps speaking until today. Entonces nos está preparando para llevarnos el capítulo 8. So he's preparing us to take us to chapter 8. Para aborrecer toda la idolatría que está anunciada en el capítulo 1. To reject and despise the idolatry that you see in chapter 1. Para aborrecer toda actitud juzgadora del que se cree que cumple el propósito, pero no lo cumple. To despise the attitude of the one who is idolater and then rejects that one. But no, you cannot do that. Para darnos el ejemplo bello de un Abraham que lo dejó todo por el gran Dios vivo. To give us the beautiful example of that of Abraham, who gave everything to please the Most High God. Inicialmente Abraham, no Abraham. Initially Abram, not Abraham. Después sigue creciendo y el nombre Dios se lo cambia, le pone Abraham. And then he continued on growing and he's changed his name to Abraham by the Father. El que viven en tanta fe al mensaje de Dios. The one who lives in so much faith to the message of God. Que tiene el honor de ser llamado amigo de Dios. The one who has the honor to be called the friend of God. Ya en el capítulo número 5 se habla de un amigo de Dios llamado Enoch.
Now in chapter 5, it speaks of another friend of God called Enoch. Estoy hablando capítulo 5 de Génesis. I'm speaking of chapter 5 of Genesis. Un amigo de Dios. A friend of God. Alguien que creció tanto en el Señor. Someone who grew so much in the Lord. Pero aquí en la carta a los Romanos me pone Abraham, padre de la fe. But here in the book of Romans, it's called him father of faith. Y cuando enseñé el capítulo 4 dije, la fe tiene que ser probada. And when I taught chapter 4, I said faith had to be tested. Entonces, si usted es gente de fe, That's why if you are people of faith, usted va a ser probado en fe. you are going to be tested by faith. Y usted va a tener una de dos reacciones. And you're going to have one or two reactions. Una, o se pone todo carnal, todo protestador. One, you become all flesh-like and you start complaining. Y si Dios está conmigo, ¿por qué es que no me da de comer carne? And if God is with me, why doesn't he give me to eat meat? Eso lo dijo Israel cuando iba camino hacia la tierra prometida. That's what Israel said when they were on their way to the Holy Land. Pero todo Israel diría eso. But did all Israel say that? ¿O habrían israelitas tan crecidos en Dios que le daban gloria a Dios por el maná todos los días? Or would there be any Israelite who were so passionate and were giving thanks to the Lord every blessed day? ¿Protestaría Moisés? Did Moses complain? ¿Protestaría Josué? Did Joshua complain? ¿Protestaría Caleb? Did Caleb complain? ¿Protestaría la hermana mayor de Moisés, la profeta María? Did the older sister of Moses complain? Her name called Mary? Profeta María. Prophet Mary? ¿Protestaría su esposo, Ur? Did her husband complain? Or No. no? Siempre he tenido un remanente que no dobla sus rodillas a Satanás. I have always kept a remnant who has never bowed down to Satan. Yo anhelo que usted sea de ese remanente, dice el Señor. I desire that you will be one of that remnant, says the Lord. Yo anhelo que tú vuelvas a ser el hombre o la mujer de un solo libro en tu vida. I desire that you will be a man or a woman of only one book in your life, Y que sea tu meditación de día y de noche. and that your meditation be during day and night, Y que mi palabra llegue a ser para ti tan dulce. and that my word become to be so sweet for you, Y que tú medites tanto que la conozcas. and that you meditate on it so much that you know it Desde el principio hasta el final. from the beginning to the end. Porque ahí estoy escondido yo para ti. Because right there, I'm hidden for you. Ahí está la paternidad maravillosa de Dios. Right there is the wonderful paternity of God Y la horrible paternidad del usurpador. and the horrible paternity of that, the one that usurps. Ahí está escrita la gloria del nombre de Jesús. Right there is written the glory of the name of Jesus. Y no la horrible apariencia de un falso Jesús. And not the horrible appearance of a false Jesus. Ahí está escondida la dicha de cómo es el Señor Espíritu Santo. Right there is hidden the joy of how it is the Lord, the Holy Spirit, Y con quienes hace su morada. and with whom he dwells. Ahí está escrito quién es la esposa fiel.
Right there is written, who is the faithful wife y quién es la ramera. and who is the prostitute. Ahí está escrito quiénes serán los que se van conmigo. Right there is written, who will be the ones who go with me Y quienes conquistan en tiempos peligrosos. and who overcomes during difficult times. Por eso en el capítulo 4 de Romanos aparece David. That's why in chapter 4 of Romans, David appears, Un ser humano como usted y yo, a human being like you and I, pero con el anhelo de creerle a Dios. but with the desire to believe God. Y al creerle a Dios, crecer en la familia, en el reino de Dios. And by believing God, to grow in the family, in the kingdom of God. Y él destruyó al primero de 5 gigantes. And he destroyed one of 5 giants. Cuando termina su reinado, ninguno de esos gigantes siguió con vida. When he finished his kingdomship, none of those giants were alive. Es que le dijo al Señor, bienaventurado aquel Because he said to the Lord, blessed be the one a quien el Señor no inculpa de maldad. to whom the Lord doesn't find any fault. Bienaventurado aquel a quien el Señor lo perdona. Blessed be the one to those who the Lord forgives. Bienaventurado aquel que los ojos del Señor están constantemente viéndolo. Blessed be those whose eyes of the Lord are constantly looking upon Y enseñándole cómo debe caminar. and teaching them as they should walk. Nos está preparando Dios para el capítulo 8. He's certainly preparing us for chapter 8. Y quiero profetizar en el nombre de Jesús. And I want to prophesy in the name of Jesus. Es si llegamos a la altura de lo que Dios quiere en el capítulo 8, If we come to be at the same measure as the Lord wants for us in chapter 8, miraremos como Dios ha visto en el pasado a Israel, we will see, as the Lord has seen in the past of Israel, cómo lo ve hoy, how he sees it today, y 3, cómo lo mirará en el futuro. and 3, how he will see it in the future. No seremos cristianitos de moditas. We will not be those Christians of fashion. Ahora ya no digo Jesús, digo Yeshua. I don't say Jesus no more. I said Yeshua. Cuidadito, hombre. Be careful. Él no es moda. He is not a trend. Él es espíritu. He is spirit. Los verdaderos adoradores The no se visten de truth, moditas. the truth worshipers don't dress with trends. Esos tienen la vida de Dios en ellos. They have the life of God in them. Nadie conoce al Hijo, No one knows the Son sino solamente el Padre. if it's not only the Father. Y nadie conoce al Padre, sino solamente el Hijo. And no one knows the Father but only the Son. Y solo por el Espíritu Santo And only through the Holy Spirit podemos conocer al Padre y al Hijo. we can get to know the Father and the Son. Y el Espíritu Santo no es moda, And the Holy Spirit is not a trend. tampoco es aire, It's not air. es Dios. It's God himself. Es Dios. It's God. Para que el que crece en Él So for those who grow in him, honra viviendo la palabra honor him by living the word, y honra viviendo en la unción. and honor by living under the anointing. Y le hace bien a Israel. And it does good to Israel. Y entiende quién verdaderamente es israelita. And understand truly who is an Israelite. Porque no todo el que se dice ser israelita
es israelita. because not all those who say to believe to be an Israelite is an Israelite. Es lo que dice en el capítulo 9, luego el 10 y el 11. That's what it says in chapter 9, then 10 and 11. Y yo quiero creerle a mi Dios que va a levantar una generación de personas en la estatura de Pablo. And I want to believe, my God, that he's going to raise a generation as the measure of Paul, La estatura del hijo heredero de Pablo, llamado Timoteo. to the measure of the son of Paul called Timothy, Hijo amado. beloved son. Porque no todo hijo llega a la honra de ser hijo amado. Because not all children get to the measure to be a beloved son. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. As an example, Se peleaban el reino cuando ya David estaba en el lecho de la cama. they were fighting the kingdom even when David was in bed of death. En lugar de estar con su padre, diciendo al padre que necesitan. Instead of being with the father, asking him, Dad, what do you need? Se peleaban. They Eran were, hijos de David, they were fighting. They were children of David, pero no eran el amado. but not the beloved. El amado era Salomón. The beloved was Solomon. Él no le hizo un golpe de estado. He never did, Una rebelión. he never made a rebellion against him. Él esperó. He waited. Él no se sumó en pleitos de reino. He did not add himself in fights over a kingdom. Dios le había dicho que era el amado. God has told them he was the beloved. La palabra amado significa heredero. The word beloved means the one who inherits. En otras palabras, In el que más another word. compromiso. En otras palabras, In other words, el que más compromiso tiene con Dios, the one who has more commitment with God, consigo mismo with himself, y con su Padre. and with his father. Y teniendo ese compromiso con su Padre, And by having that commitment with his father, con todo el pueblo que su Padre condujo al reino de Dios. with all the people that his dad took with God. Mire qué importante este capítulo 7. Look how important is chapter number 7. Recuerde que todo este legado que Dios me está permitiendo dejar Remember that all this legacy that the Lord is allowing me to live, es para gente que se disciplina en estudiar la palabra. it's for people that disciplines themselves by studying the word. De lo contrario, usted no va a entender el otro estudio si no puso mucha atención con este estudio. Otherwise, you're not going to understand the other study if you didn't comprehend this study. Y para entender bien este estudio, usted tiene que estudiar muchas veces el capítulo 7 de Romanos. And to understand this book, you have to study a lot chapter number 7 of Romans, Que es lo que estamos estudiando ahora. which is what we're studying right now. ¿Acaso ignoráis, hermanos, porque hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Now, dear brothers and sisters, you who are familiar with the law, don't you know that the law applies only while a person is living? Entonces, la ley, la enseñanza gloriosa, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. So the law, the glorious teaching, don't do this, don't do that, don't do this, don't do that. ¿Por qué él me está diciendo tanto, no haga esto? Why is he saying so much to me, don't do this? Para que usted no caiga en los abismos que cayeron los hijos del diablo. So you don't fall into the traps that the sons of the devil fell into. Dos, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive.
Pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Verse 2, for example, when a woman marries, the law binds her to her husband as long as he is alive. But if he dies, the laws of marriage no longer applies to her. No es el caso exacto lo que voy a decir, pero es un ejemplo. It's not exactly exact what I'm going to say, but it's an example. Palabras que puede decir un marido. Words that a husband might say. Tú eres mi mujer y tú haces lo que yo quiero. You are my wife and you do as I please. Tú no sales a la puerta porque yo digo. You don't go out to the door because I said so. Se está enseñoreando. He is owning his own rights. Ella va a tener una de dos alternativas. She's going to have one of two alternatives. O se mata Does she kill herself? o espera que Dios mate a ese marido. Or awaits for God to kill that husband? Vaya, se lo voy a decir bíblicamente en el primer libro de Samuel. Well, I'm going to say it to you biblically in the first book of Samuel. Abigail se llamaba esa preciosa sierva de Dios. Abigail was the precious wife and servant of God. Ella quiere decir en su nombre regocijo del corazón del Padre. She means in the heart of the Father, rejoice in the heart of the Father. Ahí se deja ver la sabiduría tan grande que tenía. And right there, you can see how much wisdom she had. La alaba David. David praises her. Le ayudó a David a que no echara a manchar su ministerio. She helped David not to make a big mistake and stain in his ministry, Su testimonio. his testimony. Pero el marido se llamaba estúpido. But the husband's name was stupid. Tupido, no le pasaban los pensamientos del cielo. Constipado. He was blind. He could not have any thoughts from heaven. He was blocked. Una de dos, o se moría ella o se moría él. One of the two. She would die or he would die. Él lo mató Dios. To him, God killed. Sé que a alguna gente no le gusta que se diga así, pero solo hay uno que tiene en sus manos el dar vida o el dar muerte. I know some people doesn't like what I'm saying, but there's only one that has the control of life or death. A mucha gente le gustaría el Dios es tú que se ríe de las malas crianzas. Many people like that little God that laughs at the foolishness. No, Él es No, santo. sir. He is holy. Él es santo. He is holy. Él es santo. He's holy. Y esa clase de marido no agrada a Dios. And that kind of husband does not please God. Ni siquiera le oye sus oraciones, Not even hears his prayers a menos de que se arrepienta profundamente unless he repents profoundly y quiera recibir al que vino enviado del Padre, que es Jesús. and want to receive that one who came from the Father, Jesus. Y que Jesús lo cambie. And that Jesus changes him. Eso cuesta cuando el Señor está cambiándonos. That is tough when the Lord is changing us. Y toda nuestra carrera irá de cambio en cambio. And all our race will go from change to change. El que diga, no, mira que yo estoy ya muy maduro, ya no tengo nada que cambiar. The one who says, no, I am very mature. I have nothing to change. Eres un orgulloso pretencioso. You are a pretentious, prideful. Estás destinadito, si sigues así, a que Dios se aparte de ti en cuanto a su favor.
you are destined for God to depart from you his favor if you continue like that. Porque Él solo pastorea ovejas. Because he only shepherds sheep, Dice el Salmo 23. says Psalm 23. Así que mejor arrepiéntete So you better repent, o arrepintámonos. or let's repent. Tengamos altar desde la madrugada Let's have altar all the way from the morning. y tratemos de la mejor manera And let's treat the best way el gran regalo que Dios nos dio, que es la esposa. the great gift that the Lord gave us, which is the wife. Y si fuera una mujer necia, terriblemente necia, And if she will be a foolish woman, terribly foolish, y te hace la vida miserable. that makes your life miserable, Te lo digo como profeta. I tell you as a prophet, Te la va a cambiar si tú sigues siendo el buen marido. he's going to change it if you continue to be the good husband. Y el ejemplo de esto es la iglesia. And the example of this is the church. ¿Qué éramos antes de que Cristo llegara a nuestros corazones? What were we before Christ came to our hearts? Capítulo 1, perdidos. Chapter 1, swift. 2, perdidos. 2, lost. 3, perdidos. 3, lost. Pero bendito Dios, que hay un Abraham por gracia. But blessed be God that is in Abraham by grace, Siendo sellado en su cuerpo por esa fe. being sealed in his body by faith. Un David restaurado A David who's restored en una clase de reino donde Dios tenía su contentamiento. in a type of kingdom where God had his joy. Hay que estudiar Hechos 13 para alguien que tiene un mal concepto de David. We have to start chapter 13 for those who had the wrong thinking or image of David. Hechos 13. Acts 13. Y si quieres seguir estudiando como Dios estaba tan feliz con ese siervo, And if you want to continue studying how happy the Lord was with that servant, estudia Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde están las llaves de David. study Revelations chapter 2 and 3, where there's the keys of David. Sigue diciendo verso 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. We continue reading in verse 3. So while her husband is alive, she should be committing adultery if she marries another man. But if her husband dies, she is free from that law and does not commit adultery when she remarries. Abigail se casó con todos los honores, con el hombre que Dios había elegido para ser su rey, profeta y sacerdote. Abigail got married with all the honors with the man that the Lord has chosen to be her husband. ¿Me repite las últimas tres? With all my heart, of course. Thank you. Translated, que dije, con todo mi corazón, es un honor. Gracias, amado. Thank you. Dios elige a Abigail para ser la esposa. God chooses Abigail to be the wife, Y ella tiene el honor de ser la esposa del que va a ser rey. and she has the honor to be the wife of that one that's going to be a king, Del profeta que destruyó a Goliat y le profetizó su muerte. to the prophet that is going to destroy Goliath and prophesy his death, Del sacerdote que por gracia, parece que solo por gracia, hizo feliz el corazón de Dios. and the priest that by grace, yes, of course, only by grace,
made the heart of the Lord joyful. Como dice Amós. Just like Amos says. No me estés pidiendo muchos versículos y capítulos, Don't be asking me for many verses and chapters, porque debes estudiar tú todo el libro de Amós. because you should study all the book of Amos. Ya no estoy enseñando salmos. I'm not teaching the Psalms. Ahora estamos en las epístolas de los que quieren crecer. Now we are in the epistles of those who want to grow. Mira el gran misterio, verso 4. Look, the great mystery, verse number 4. Así también vosotros, So, my dear brothers and sisters, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. my brethren, this is the point. You have died to the power of the law when you died in Christ. ¿Quién murió en la cruz? Who died at the cross? ¿Cristo murió? Did Christ die? Sí, Yes. sí. Yes. Pero ¿sabe quién murió más? But you know who died even more? O tal vez no dice la palabra más, sino ¿sabe quién murió también? Well, maybe not saying even more, but you know who died as well? Usted. You. Ay, ¿cómo que morí? Sí. Oh, what you mean I died? Yes. Usted murió a toda aquella fiscalización de un marido que no lo dejaba libre para nada. You died to all that judgment of that husband that did not leave you free for nothing. Usted está muerto a la ley. You are dead to the law. No, hermano Byron, no estoy muerto. Ah, porque usted resucitó de nuevo en Cristo No. Jesús. Now, my beloved Byron, I'm not dead. Yes, you resurrected in Christ. Usted es nueva criatura. Now you are a new creature. Es un pecado tratar de seguir casado con la ley. It's a sin to try to continue be married to the law. Lo veremos en el libro de Gálatas. We will see it in the book of Galatians. Apúrese a estudiarlo y a leerlo para que le sea fácil comprender. Be quick to study and comprehend it so it's easier for you. Es un pecado tratar de agarrar el nuevo pacto y meterle el antiguo pacto y hacer una mezcla. It's such a sin to grab the new covenant and try to input all the old covenant and make a mix there. Eso es pecado. That is a sin. Enseñar eso es pecado. Teaching that is a sin. Estamos muertos a la ley. We are dead to the law. Sigamos leyendo. Let's continue reading. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. And now you are united with the one who was risen from the dead. As a result, we can produce a harvest of good deeds for God. ¿Qué fruto, hermano Byron? What kind of fruit, Brother Byron? Hijos. Children. Dios quiere que le des hijos. God wants you to give him children. ¿Cuál es el fruto del matrimonio de la profeta Sore? What is the fruit of the marriage of Prophet Sore? ¿Puedo decirlo cómo se llama el fruto, profeta? Sí, amado, claro que sí. Can I say what's the name of that fruit? Se llama iluminado, brilloso. It's called illuminated, shining. Aarón. Aaron. Aarón es el nombre de tu muchacho, ¿verdad? Sí, amado. Aaron is the name of your son, right? Yes, my beloved. Dios quiere de nosotros fruto. God wants fruit among us, Del que resucitó. of the one who resurrected, No del antiguo pacto. not of the old covenant. Entonces, ¿para qué vino el antiguo pacto? So why did the old covenant come?
para que tú te dieras cuenta qué terrible es tu vieja naturaleza. So you would understand how terrible is your old nature. Una naturaleza con un cuerpo de pecado. A new nature with a body of sin. Una no nueva, una naturaleza vieja con un cuerpo de pecado. A nature with, amado, repítame por favor, disculpe. A body of sin. Una naturaleza vieja con un cuerpo de pecado. A body of sin with a body of sin. Entonces, ¿la ley para qué vino? So what did the law come? Para que viéramos cuán grande es el pecado. For us to see how great is sin. Para que apreciemos cuán grande, inmensamente grande, profundamente grande es Jesús. So we can appreciate how profoundly great, how deeply, profoundly great is our God. Cómo nos hizo nuevas criaturas para tener un espíritu con Él. How he made us a new creature so we can become a spirit with him. Darle hijos y darle hijos y darle hijos. And giving him children, giving him sons, giving him children. Y que la fe gloriosa que está en ti alcance a tu familia, alcance a la familia de tu familia. And the glorious spirit that is in you reaches out your family, and there's so many from your families. No, es que mi familia me hace la vida difícil. No, it's just that my family makes my life impossible. Sí, Yes, así es el camino. that is the way. Que vino a desear que ya no estuviéramos bajo un marido acusador, The one who desires that we would not be under a judgmental husband. no creían ni sus hermanos en él inicialmente. Not even his brothers believed in him initially. Pero cuando resucitó, But once he resurrected, se dieron cuenta que no era simplemente un ser humano común y corriente, they realized he was not only a human being normal, sino el señalado entre 10,000. but the one appointed among 10,000. Y se cumplió la promesa, tú y tu casa serán salvos. And the promise got fulfilled. You and your house will believe in you. Y esos hermanos de Jesús, hijos de María, And those brothers, sons of Mary, brothers of Jesus, hermanos de Jesús, brothers of Jesus, llegaron a ser fundamentos, bases, bendición. came to be foundation, basis, strong towers. Tú vas a encontrar en este capítulo 7 cómo Pablo habla cuando él era chiquititillo, bebito. You will find in this chapter 7 how Paul speaks about when he was little, very little child, De los cuales, de los niños, es el reino de los cielos. from whom the kingdom of heaven is, De esos chiquitos. from those little ones. Pero de repente empezó a crecer y empezó a conocer la ley, But then he started growing and he started knowing the law, la gloriosa enseñanza que Dios le entregó a Moisés. the glorious teaching that the Lord gave Moses. Y quiso vivirla. And he wanted to live it. Y cada vez que quería vivirla, And every time he wanted to live through it, la ley del pecado, the law of sin, la ley del pecado en los miembros, the law of sins in his members, lo llevaron a la muerte. took him to death. ¿Qué muerte? What death? Que seguía pecando a pesar de que no quería pecar. That he continued to sin even though he did not want to sin. Razonaba, no. He Esto was no lo voy a hacer reasoning. más. He was reasoning, no, I won't do this no more.
pero la ley del pecado se But enseñoreaba en él. But the law of sin grabbed a hold of him. Y el mandamiento santo, justo y bueno And the commandment that is just, is good, es justo. is just, righteous. En lugar de ayudarlo, Instead of helping him, lo hacía sentir peor. was making him feel worse. Oh, miserable hombre de mí, dijo. Oh, poor man of me, he said. La mujer casada con alguien que le hace la vida miserable. The woman that is married with somebody that's making her life impossible. Pero ese ya no tiene más que recriminarle, But that one has no more to recriminate, porque Cristo murió por las faltas de esa mujer. because Christ died for the faults of that woman. La liberó de la condenación, He freed her from condemnation porque pagó sus culpas. because he paid for his faults. Y le dice ahora, acércate tanto al que resucitó. And now he says to her, come so close to the one who resurrected you. ¿Cómo lo hago, Señor? How do I do it, Lord? Llénate de mi Espíritu Santo. Fill yourself with my Holy Spirit. Obedece al Espíritu Santo. Obey the Holy Spirit. Toma la dicha de toda mi palabra. Take the joy of all my word. La responsabilidad de ser bendición a tus hermanos en tu congregación. The responsibility to be a blessing of your brothers and sisters in your congregation. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Thanks I give to God for my Christ, Jesucristo. Jesus Christ. Oh, es un misterio el nombre Jesucristo. Oh, it's a mystery, the name of Jesus Christ. Te bendigo, mi hijo. Te bendigo. I más. bless you. I bless you, my beloved. Ya meditamos en la palabra de Dios. Este fue un estudio bíblico de las 14 epístolas del apóstol Pablo, con la explicación revelada por el Espíritu Santo en boca del apóstol Dr. Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Te esperamos en nuestra próxima emisión.